बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, हमारी आज की बड़ी अहम तरीन अपडेट है। FPSC एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। नया इम्तिहानी शेड्यूल FIA और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट का स्पेशल सेशन। जी जनाब, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये एक मोटिवेशन भी है, इसमें मिलेगी आपको और इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे FPSC एग्ज़ाम। FPSC के एग्ज़ाम जो है FPSC के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से उन्होंने कह दिया कि हम इसको लेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये इम्तिहानात जो है ये मई के स्टार्ट में इसका दोबारा शेड्यूल आ जाएगा और ये ईद से पहले हो जाएंगे। आई थिंक ये जो है 15 मई से लेकर या जो PMS के एग्ज़ाम है वो 10 मई को ख़त्म हो जाएंगे, 11 मई को ख़त्म हो जाएंगे, उसके फ़ौरन बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे। आप इतना ज़्यादा इसको ना लीजिएगा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, नथिंग। ये एग्ज़ाम आपके मई में ही हो जाएंगे, तो लिहाजा आप अपनी तैयारी को भी फोकस करें। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि सर जी ये पेपर किस तरह लेट हो जाए, मैं फ़लाँ नहीं पहुँच सकता, मेरी फ़लाँ मजबूरी है, मैं बीमार हूँ। तो चलो जी, अल्लाह ताला ने सुन लिया उनकी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, ये वो बात। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या जनाब जो नौकरी हैं वो क्या ख़त्म कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम की हज़ारों असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। मैं आपको ना एक बात बताऊं कि मैं जिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं उसके अंदर तकरीबन लास्ट जनाब 9 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और हर जगह पे कोई ना कोई असामी खाली है और लेकिन काम तो चल रहा है। गवर्नमेंट वो असामियाँ ख़त्म कर रही है जिनका जिनका काम ही नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक दफ्तर है, दफ्तर के अंदर गाड़ी है ही नहीं लेकिन ड्राइवर की सामने खातिर पड़ी हुई है और ड्राइवर बैठा हुआ है, सैलरी ले रहा है, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। जो जरूरी नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, बर्डन है, उसको खत्म किया गया है। अब पंजाब हुकूमत के तकरीबन जनाब कोई ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 20 लाख 25 लाख एम्प्लॉई होगा, तो उसमें 25-30 हज़ार खत्म हो गई हैं, लेकिन ये वो खत्म हुई है जिनका जिनकी तकरीबन काफी अरसे से भर्ती नहीं हुई। ठीक है, जब बजट बनता है तो उनका नाम इंटर होता है, मतलब उनका बजट में शामिल होता है, लेकिन वो पहले नहीं होते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप PPSC की तैयारी जारी रखें। ये डाउन सेलिंग इसको हम कहते हैं, डाउन सेलिंग महकमों के अंदर कर रहे हैं। भाई अगर आपके महकमे या आपको सिक्योरिटी गार्ड एक ही ज़रूरत है तो आपने 3 क्यों रखे हुए हैं? तो आप एक काम करें, 2 से काम चलाएं। तो ये इस तरह का काम हो रहा है। बहरहाल ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी वैसे। वो क्या कहते हैं जनाब, आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रही है तो जनाब जब आबादी कम थी तो तब तो आपको ज़रूरत है, जब आप आबादी बढ़ रही है, जब ज़रूरत है, फिर आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। ये इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो है इसको बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से एक इदारा जो है उसको वो बनाएं, मतलब मेंटेन करें कि जनाब वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सके। खैर, ये अब मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ कि एक जगह पे रेलवे स्टेशन था, वो मतलब रेलवे ट्रैक आता था, तो वहाँ पे तकरीबन कितने बंदे काम कर रहे थे? आई थिंक 5 या 6 बंदे काम कर रहे थे, मतलब इधर साइड पे था, मुझे अब जगह याद नहीं है। उनका काम क्या था, जब गाड़ी आती थी ना उन्होंने आगे झंडी दिखानी थी भी, वो रेड झंडी का मतलब है आगे ट्रेन है तो रुक जाए, सफेद का मतलब है आगे जाए, सेफ्टी है, कोई मसला नहीं है। तो वहां पे वो स्टेशन बंद है, वहां पे कभी वो ट्रेन आई नहीं है, लेकिन वो 7 बंदे बैठे हुए हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं। तो इस तरह के जो सीटें हैं ना, इस तरह की सीटें हजारों में है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको खत्म किया है। खैर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप PPSC की फुल तैयारी करें। हाल बता ये है, सीटें कम हो जाएंगी, PPSC के थ्रू ऐड कम आएंगे, तो लिहाजा आप अपनी तवज्जो पूरी तवज्जो के साथ आप तैयारी करें अगर आप जॉब लेनी है तो। ये जॉब का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। और आपको पता है फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं जंग की वजह से, तो बड़ा कितना कितना इफेक्ट हो चुका है। खैर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जनाब हमारे सामने है कि क्या PPSC की जनाब जो नया इम्तिहानी शेड्यूल है कब जारी होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें जनाब हमारे सामने ये जो डेट शीट है PMS की, जो कि 24/4 से स्टार्ट हो रहे हैं और 24/4 से स्टार्ट होने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे जनाब हमारे सामने 11 मार्च को। इस दौरान तो कोई पेपर नहीं होगा ना, और PPSC का सिर्फ यही होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके फौरन बाद PPSC कौन सा इम्तिहान ले सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि यार अब नया ऐड आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहे। हमारे अंदाजे होते हैं, एज पर एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। अभी भी मैं आपको एक अंदाजा ही बता रहा हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है PPSC की, इसका इम्तिहान
اس میں جیسے اب دیکھیں اس کا جو سلیبس ہے میونسپل آفیسر کا سلیبس کسی اور پوسٹ کے ساتھ نہیں ملتا. میونسپل آفیسر کا سلیبس اور یہ آڈٹ آفیسر کا سلیبس جناب آپ کے سامنے نہیں ملتا کیونکہ آڈٹ آفیسر میں سیل ٹیکس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح اس کا انفورسمنٹ کا سلیبس بھی نہیں ملتا کسی اور پوسٹ کے ساتھ. اسی طرح ہمارے سامنے چیف میونسپل آفیسر کا سلیبس بھی نہیں ملتا. لہٰذا یہ کیا ہوگا, فار ایگزامپل ہفتے والے دن پیپر اس کا ہے اور ہفتے والے دن شام کے ٹائم پیپر اس کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب انفورسمنٹ آفیسر کا پیپر صبح کا ٹائم ہے تو آڈٹ آفیسر کا نام سیکنڈ ٹائم ہے, یعنی ان کے پیپر علیحدہ علیحدہ ہوں گے. میں ابھی آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں, میں آپ کو 99% کنفرم بتا رہا ہوں کہ پی پی ایس سی لے سکتا ہے عید سے پہلے. اور پیپر کون سے ہو سکتے ہیں بلا, پیپر جناب ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کو یہاں پہ اپریل چل رہا ہے, یہ جون ہو گیا, یہ مئی ہو گیا. مئی کی جناب یہ ہمارے سامنے جو ہے یہاں پہ یہ مئی کی جناب یہ ہمارے سامنے ہے یار کدھر گیا, جون آ گیا مئی آ گیا. اچھا جی مئی, میں یہاں پہ ویسے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ہے 16, یہ 16 مئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو 16 مئی ہے یاد رکھیے گا, اس کے بعد یہ 17 مئی ہے. 16-17 مئی کو پیپر ہو سکتا ہے اور 24 اور 23 کو ہو سکتا ہے. یہ والا ہمارے پاس 16-17 مئی کو پیپر ہو سکتا ہے اور 23-24 کو ہو سکتا ہے. یہ 23-24 اور 16-17 مئی یہ پیپر لازمی ہو سکتے ہیں. اب آپ نے اس کے اوپر اپنی محنت کرنی ہے, فل فوکس کرنا ہے. پی پی ایس سی اس کو کب ڈیسائیڈ کرے گا, پی پی ایس سی ڈیسائیڈ کرے گا تقریباً آلموسٹ اپریل کے لاسٹ ویک میں, اپریل کی 30 کو یا 1 مئی کو یا 2 مئی کو پی پی ایس سی ڈیسائیڈ کر کے پلانر پہ لگا دے گا, پلانر اپڈیٹ ہو جائے گا. پی پی ایس سی کا نیکسٹ ریزلٹ جو کہ ہمارے سامنے جناب اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, جونیئر کلرک کا کب آئے گا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے کا ریزلٹ اور اسی طرح جونیئر کلرک کا ریزلٹ اسی ویک میں آنے کا پورا امکان ہے. لہٰذا آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب کہ ایف آئی اے کے اباؤٹ. دیکھیں جناب اب ایف آئی میں جاب آئی ہوئی ہے نا, ایف آئی اے میں یہ جو جاب آئی ہوئی ہے نا یہ ہے پورے پاکستان کے لیے. اس میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے مطلب دیکھا نہیں ہے, بٹ میں نے سنا ہے یا سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے کہیں کہ 13 لاکھ بندے نے لاسٹ ٹائم اپلائی کیا تھا. اس کا 60 نمبر کا پیپر ہوگا اور 60 ورچوئل یونیورسٹی کے سافٹ ویئر پہ لیا جائے گا, آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا. اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی جو فزیکل کنڈیشن ہے, میئرمنٹ ہے, یہ جن کی مانگی ہوئی ہے ان کی پہلے فزیکل میئرمنٹ ہوگی, اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا. تو لہٰذا تمام لوگوں کی پہلے فزیکل میئرمنٹ ہو جائے گی. اس کا ٹیسٹ کب تک ہوگا, اس کا جیسے لاسٹ ڈیٹ 4 مئی ہے, اس کا ٹیسٹ عید کے بعد ہوگا, عید الاضحیٰ کے بعد ہوگا, یعنی کہ اس کے ٹیسٹ کے بعد کلوزنگ ڈیٹ کے بعد پہلے ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا. فزیکل ٹیسٹ جب جن کا ہو جائے گا, جب پاس ہو جائیں گے, اس کے بعد لسٹیں بنیں گی, اس کے بعد پھر ٹیسٹ ہوگا جناب, مطلب آن لائن ٹیسٹ ہوگا جو کہ جون کے مڈ یا جون کے اینڈ پہ جا کے ہوگا. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جناب اس کا ایک سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کا جو سلیبس ہے وہ میں نے یہاں پہ جناب شیئر کیا تھا. آئی تھنک مجھے یاد نہیں آ رہا یا میں نے شیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہاں یہ شیئر کیا ہوا, یہ دیکھیں یہ سلیبس ہے. اس کا سلیبس میں یہ دیکھیں جناب, آپ کے سامنے اسلامیات 10% یعنی 6 نمبر کی اسلامیات آئے گی, 6 نمبر کی جناب پاک اسٹڈی کے 12, انگلش 12 نمبر کی آئے گی 24, جنرل نالج 12 نمبر کی آئے گا 36, کمپیوٹر 12 نمبر کی آئے گا 48, اور 12 نمبر کا آئی کیو یعنی میتھ آئے گا 12, تو یہ ہو جائیں گے 60. یہ سب کا یہی سلیبس ہے. اب جس کے اندر میٹرک مانگی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا آسان آئے گا, جس کے اندر انٹرمیڈیٹ مانگی وہ تھوڑا مزید ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, جہاں ماسٹر یا گریجویشن مانگی وہاں مزید تیز ہو جائے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ پاس کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں نے کلیئر کرنا ہے, تو آپ فل تیاری کریں, فل تیاری کریں. ہم جناب ایف آئی اے کے اباؤٹ ہم ایک تقریباً جو ہے اس کے ایف آئی اے کے اباؤٹ 25 لیکچر اور 40 ٹیسٹ کا سیشن کا آغاز کریں گے, جو 50 دن کا سیشن ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی فل تیاری کرائی جائے گی, جس کا باقاعدہ آغاز جمعۃ المبارک سے ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب جو لوگ جنہوں نے ٹیسٹ دینا ہے, کس کا بلا, انفورسمنٹ آفیسر کا, آڈٹ آفیسر کا, میونسپل آفیسر کا, چیف میونسپل آفیسر کا, تو اکاؤنٹنگ کے 10 ٹیسٹ ہوں گے 3000 ایم سی کیو کے, فائنانس کے 8 ٹیسٹ ہوں گے آلموسٹ تقریباً کو 1600 ایم سی کیو ہوں گے, آڈٹ کے 3 ٹیسٹ ہوں گے تقریباً 1000 ایم سی کیو کے, سیل ٹیکس کے 600 ایم سی کیو کے 3 ٹیسٹ ہوں گے,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन कोई 800 एमसीक्यू के 3 टेस्ट होंगे, मैनेजमेंट के 3 एमसीक्यू, ये 30 टेस्ट होंगे और 10 टेस्ट होंगे आपके जनरल नॉलेज के। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कितने दिन बनते हैं? 20 दिन बनते हैं। सुबह के टाइम टेस्ट होगा, शाम के टाइम टेस्ट होगा, सुबह के टाइम टेस्ट होगा, शाम के टाइम, सुबह का टाइम तकरीबन 11 से 12 बजे टेस्ट होगा, और यानी एक दिन में 2 टेस्ट होंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 20 दिन के अंदर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, गूगल फॉर्म में टेस्ट लिया जाएगा, डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 2500 फीस है, और इसको ज्वाइन करने के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास 10 से 15 लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं, और इसको हम तकरीबन 100 बंदे के ऊपर ख़त्म कर देंगे जो जैसे ही हमारे हो जाएंगे। अभी मैंने जस्ट पोस्ट भी लगाई है तो लोगों ने ज्वाइन किया है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि हमारी रिलायबल एकेडमी है और हम किस तरह तैयारी कराते हैं। अभी कल जनाब रिजल्ट आया था, मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाई थी कि हमारी एकेडमी के जनाब 3 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल सेलेक्ट हुए। ये जनाब खुरम शहजाद अंजुम सियालकोट से सेलेक्ट हुए, और इसी तरह जनाब हमारी एकेडमी से सेलेक्ट हुए एडिटर के तौर पे जनाब अली रज़ा साहब, और इसी तरह सनी रैजून साहब। तो ये कल सेलेक्ट हुए थे, जो पीपीएससी ने कल रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। ये मेहनत होती है जनाब, तब जाकर लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एकेडमी को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन करते हैं। अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बुकलेट लेना चाहते हैं, ये आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, 353 पेजेस हैं, इससे आपकी 50% तैयारी हो जाएगी, और इसी तरह जो म्यूनसिपल ऑफिसर है उसकी 100% इससे तैयारी हो जाएगी, और इसी का टेस्ट हम लेंगे, और इंशाल्लाह आपकी फुल तैयारी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो उसकी फीस जो है 1500 रुपये होगी। हार्ड कॉपी हम नहीं दे रहे, क्योंकि हार्ड कॉपी बहुत महंगी पड़ रही थी। थैंक थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में भी। अल्लाह हाफिज़।